Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Linca-Linci TV-nya. Hari ini kita mau panen anakan tengkek. Dan sebelumnya semoga saya dan teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, dan semoga lancar selalu semua urusan. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan panen burung tengkek kampung yang ada di sono pojokan sebelah lurus kita ini. Di bawah udah ada sarang anak 3 dan kita bersama Lekno yang selalu mensupport, menemani kita, selalu menemani aku kemanapun. Dia asli pemuda Pancasila yang bercabang di Solo. Pemuda Pancasila. Pardon. Kita mau coba. Tuh sarangnya ada di sebelah itu pohon tuh. Tuh di situ sarangnya ada. Dan kita mau menyempatkan dulu. Tempatnya masih asli, kawan-kawan. Tuh luas banget. Jauh mana-mana. Masih kecil-kecil kemarin. Astagfirullahaladzim, lupa nggak bawa ember, Le. Iya, ada anak. Iya. Cekelin pulang bawa ember kali. Di kota. Boleh gawa tinggi, tenang. Kan sudah bilang gitu. Ya kan. Wah, kesekan mati. Lupa nggak bawa tempat kawan-kawan. Tolong. Ojo aja tempat mana ya bawanya? Ngawur Rekno, iyo mano ke plastik. Oke ember. Orang nyerah. Jangan nyerah. Kita mau ngambil ember dulu kawan-kawan. Enggak, Lekno, tenang. Kita mau ngambil ember dulu kawan-kawan. Aku tunggu deh ini. Siap. Lekno. Ya Allah. Oh enggak. Lupa. Tempatnya enak, kayak di hutan kawan-kawan. Masih enak banget. Tuh air yang dari jalur ke warga biasanya buat tempat minum ikan-ikan, tempat minum kok ikan-ikan, burung-burung. Tuh.
Dan kita enggak, kalau udah mau panen kita langsung panen aja ya kawan-kawan. Dukung channel Linca-Linci TV biar berkembang kawan, tolong ya, biar lebih maju lagi, lebih solid. Tolong dibantu subscribe-nya teman-teman. Pemandangan luar biasa. Centeng kayak ini kalau di daerah Sragen Bumbung sini, dia karakternya bisa panjang kawan-kawan tengkeknya. Kalau di tempat lain mungkin cuma nggak bisa panjang. Kalau sini kayaknya sih bisa panjang, kayaknya menurut saya, nggak tahu kalau di tempat Anda. Tempatnya masih alami banget teman-teman. Habis hujan kemarin licin nggak ini? Licin anjlok loh, no. Sini aja pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dari atas tuh salahnya. Sini le, mau kemana? Nggak ke sana. Tempatnya, lu taruh dulu ya tenang. Kita mau panen kawan. Semoga udah agak gedean ya kemarin. Tak liatin masih kecil, 3 hari kemarin. Majuan lagi loh. Terus no, iya no. Oh, silang tadi. Ralah, Orang ini. blaga ya no. Oh iya. Kowe ora kene ngawur. Wi. Nggak nek babone. Gede deh, ketoknya. Gede loh. Lebar gak? Ini kawan-kawan tuh. Nih. Tuh anaknya kawan-kawan. Alhamdulillah udah gede. Gede. Tuh anaknya kawan-kawan. Gede. Ya. Nah, udah ada bulunya udah rapi. Betulnya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga induknya besok bisa berkembang lagi kawan-kawan. Ini yang sarang yang dulu, mau nggak kosong. Sarang yang dulu kosong ya kawan-kawan. Dia pindah tuh, dia mau matuk di sini cuma nggak bisa. Nah, itu tuh induknya tuh, dia suara panjangnya tuh keluar. Biasanya kalau dideketin. Ini kenapa ya? Iya tahu kalau anaknya. Percayaan ini guys. Nggak lepasin. Aslinya serinya harus begini. Iya. Ini lebih gede. Loro pas telu ya? Loro pas telu ya? Belatungnya Nanti. Belatong kok belatong nih. Kok dijugili saya ini? cara ngambilnya gimana ya? Cutek lu. Cutek. Coba dicudik yang keteran. Cutek piye? Belatong ndi belatong? Tanganmu coba. Iya. Mampu deh. Ini belatong apa? Belatong apa kuwi? Bekas makanannya.
Masa pakanannya belatung? Enggak, makanya kan dia makanya kan kayak kodok, ya kan? Keceng. Ya awalnya Le. Nyantri lu piye? Ngomong sakit loh. Udah, Coba dah. cuci wae. Bisa apa sing ning anak ya Le? Ora yo ngene kok. Ini kan iso gede nih. Iya toh? Iya kan? Bisa Le. Empat nih kawan-kawan. Udah cocok bareng kok. Komplit ya. Alam. Di bawah situ, nih bawah sini. Ini adalah sungai yang kemarin kita lewatin. Kayak wangkel kayak yo mantep. Tuh induknya tuh Le. Tuh dari situ induknya. Tuh, noh. Tuh. Tahu dia. Tuh, nih. Nggak apa-apa induknya. Nggak. Kok ya itu son? Gede kan? Iya. Nah, terus kan ini. Apa Le? Kawan-kawan, udah deket anak kawan. Kurang boleh Alon ya, kosong. alon-alon. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Lewatku ya koyo ngene kok. Iya. Ya but ngono apa? Tapi mau but kan? Ora iki. Ya Allah, tadi teman-teman nggak tahu itu tadi apa suara. Dudut. Untung banget lah. Sampai merinding tuh. Iya di atas kita. Sumpah, aku cuma mau merinding cuman mau ngomong sama Leno takut dia tahu. Ternyata dia juga tahu. Kayaknya takut kawan-kawan. Tuh sampai deg-degan. Memang terkenal itu kawan-kawan. Di area sini masih kental lah. Kawan kan tahu lah. Nggak usah saya sebutin. Aduh. Pertama manggung aku terus merinding kok. Ini soalnya kono iki. Udah, jangan disebutin dah. Kawan-kawan, ntar coba kita dengerin di video. Mungkin juga dengar. Aduh. Masalahnya cuma 2 orang ini. Biasanya kita 3, ini 2. Memang tempatnya kawan-kawan. Aduh. Masih. Pinjem ember sama kakaknya. Tuh. Gede ya. 3 udah gede-gede. Nah, tuh pakai semuanya tengok. Suara apa ya? Awas dipanasin. Nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti. Kali kau nyuara aku langsung merinding loh. Bodoh, makanya aku langsung nengok ke atas. Mengkirik langsung lah. Ora but-but ora. Cuman di atas ya, di atas ya. Oh, koyone kaya wet-wet juar kae yo. Ini atasnya dulu. Lah yo juar kan.
buluku merinding. Waduh. Aduh. Kan aku melayu kowe malah disiki. Aduh, ya Allah. Laras ya. Tuh, gila, panen. Makan tengkek. Semoga hidup kawan-kawan. Kita ke rumah dulu. Kita minum air putih. Ma, air putih. Dapat air putih. Ayo ini perjuangan ya. Udah ya kawan-kawan, kita selesai ya. Kita selesai ini. Terima kasih kawan-kawan telah mendukung tengkek. Sekian ya kawan-kawan. Semoga channel ini berkembang lagi. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to